Lamsugo jotona Swrangchati Kokborok Koktwma tini narok ni keto akhirin Burma tini Kokborok Koktwma rangka Rabindranath Tagore Bangla Sikurung rongni bisingo bokhoroksa sikurung hini sinjago tamune kunba boje kuthang toma jarawa Koktwma bosa thongno Koktwma ni kwbangma bisabu swrangkha Rabindranath Tagore Bangla Sikurung rongni bisingo bokhoroksa sikurung hini sinjago tamune hunba boje kuthang tongmani jarawa Koktwma bosa thongno Koktwma yung omhaike bini bisa kwbangma rokno swrangkha tini Agartala Rabindra Kanano bo asema sano rwgui Koktwm hukumu tangbedek Liwaji Mumbai oro chikon khai panda songjakha oro manjaka hastini mantri akra Biplop Kumar de tini bo asema sal pare manati Koktwma thumna rwgno saikhanarikha দেখুন আপনারা সবাই অবগত আছেন পুরো দুনিয়াব্যাপী কোভিডের দ্বিতীয় যে ঢেউ সেটা ত্রিপুরাতে রয়েছে। আমাদের কোভিড বিধির নিয়ম নীতিগুলি মেনে সিম্বলিকভাবে সারা রাজ্যেতেই সরকারিভাবে এবং বেসরকারিভাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই জন্মদিনে পালিত হচ্ছে। আর আজকের দিনে আমি এটাই রাজ্যবাসীর কাছে নিবেদন করব যে আমরা যাতে সবাই সুস্থ এবং ভালো থাকতে পারি সেই মনস্কামনা নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করা, সবাই সুস্থ থাকা, ভালো থাকা। tini bilinia covid care center bere naik mantri akra wajaga wajote kai brichi ba betongo mantri akra bere naik chief secretary GK Singha bon saka mungsani bagotpan biar kori ke wajaga snamja লোকেদের আপডেট থাকা উচিত, কতটা ক্লিয়ার আছে, কতটা বেড আছে, কতটা বেড আছে, কতটার মধ্যে পেশেন্ট আছে, কতটার মধ্যে আহ্বানে আমাদের আগে আজকে সাউথ এবং গোমতী সফরে আমরা এসেছি কোভিড পরিস্থিতি সরজমিনে দেখার জন্য। এখানে আগরতলা থেকে টিম নিয়ে আমরা এখানে পৌঁছেছি। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যাতে কোভিডের পরিস্থিতি আয়ত্তে থাকে এবং যেটা আমরা ব্যবস্থা করেছি সেটা বাস্তবে আছে কিনা, সেটা সঠিকভাবে ব্যবস্থিত হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা এসেছি। এবং সাউথে 3টি সেন্টারে আমি গিয়েছি, 3টি সেন্টারে সমস্ত ব্যবস্থা আছে। শান্তিরবাজার ভেন্টিলেটর ব্যবস্থা আছে, 4 বেড আছে, অক্সিমিটার আছে, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আছে, বি টাইপের সিলিন্ডারও আছে 112। তো পেশেন্ট যেটা পজিটিভ কেস 8 জন পেশেন্ট একলব্য বিদ্যালয়তে অ্যাডমিট আছে, বাকিগুলো পজিটিভ সিরিয়াস কেস এখানে নেই। আর এমনিতেও সাউথে পজিটিভিটি রেট কম, অ্যাভারেজ যদি সাউথের দেখি তো 1%-এর কাছাকাছি। তো সেই দিক দিয়ে পুরো ত্রিপুরার যে পজিটিভিটি রেট 5%, কিন্তু এখানে 1%। কিন্তু তাই বলে আমরা একদম নিশ্চিত হয়ে যাব তেমন কিছু না, কারণ ওয়েভটা পরে আসে ত্রিপুরাতে। এমনিতে বাইরের লোকগুলো আমাদের এখানে আসছে, কালকে 4-4টে ট্রেন এসছে, ফ্লাইট আসছে, চোরাবাড়ি দিয়ে বাইরে থেকে লোক আসছে।
ওনাদের দ্বারাই ম্যাক্সিমাম আসে। আর এবার যেটা চিন্তার সবচেয়ে বেশি বড় বিষয় হচ্ছে ডাবল স্ট্যান্ড এখানে এসছে, তো তার বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। আর স্যানিটাইজার, মাস্ক, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, ভিড়ের মধ্যে না যাওয়া, এগুলো আমি আপনাদের মাধ্যমে এই দক্ষিণের জনতার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি সেগুলো মেনে চলার জন্য। আর সরকারের তরফ থেকে যা যা করার গভর্নমেন্ট সেটা করবে। আর এর আগের বার আমাদের মধ্যে একটা ভয় ভীতি ছিল যে কোভিড সম্বন্ধে ততটা ধারণা ছিল না, কিন্তু এবার আমাদের কাছে অনেক কিছু ব্যবস্থিত রয়েছে। তার জন্য আমি আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে অনুরোধ করব যে মাইল্ড হলে তো হোম আইসোলেশনে থাকা, হসপিটালে না আসা, কিন্তু আমাদের হেলথ স্টাফের সঙ্গে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে সম্পর্ক দৈনন্দিন রাখা টেলিফোনের মাধ্যমে। এবং আমাদের যে মেডিসিন কিট দেওয়া হয় সেটা আমরা পৌঁছে দেব। তার সঙ্গে আমরা অক্সিমিটার আমরা পৌঁছে দিই। শুধু অক্সিজেনের মাত্রাটা 94-এর উপরে আছে কিনা সেটার দিকে ধ্যান রাখা। 94-এর নিচে 93, 90, 98 বা 89 যদি যায়, স্যাচুরেট করছে, তৎক্ষণাৎ অ্যাম্বুলেন্স আনা পর হসপিটালে অ্যাডমিট হয়ে যাওয়া। আর এমনিতেও এই ট্রেনটা এখানেই আছে, 246-এর কাছাকাছি পেশেন্ট রেজুলেশনে আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে 246 জন পেশেন্টের সঙ্গে হেলথ কর্মীদের সম্পর্ক রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ যদি ডেটিউরেট হয় তো তৎক্ষণাৎ হসপিটালে ব্যবস্থা করার মাধ্যম তৈরি করে রাখা হয়েছে। त्रिप्रसाद फाव नोकनाय सिनाय सैलाम गोरों लामा फुनुक गोरों रकनि बेलायनो बिया जरा बाक्सा गोदालै त्रिप्रसाद फा हदाव सिमुं पाइमा बाय दफानि लुकराव खाव लेखा परा फाइसिं खावारमुं नुजाखा त्रिप्रसाद फाव नोकनाय सिनाय सय सिलाम गोरों लामा फुनुकनाय गोरों रकनि बेलायनो बियाल होनजागो जरा बाक्सा गोदालै त्रिप्रसाद फा हदाव स्लाइजामुं फाइमानि बाय दफानि लुकरनि खाव लेखा परनि फासिंगो खावारमुं नुजाखा तरक त्रिप्रसाद फाव लेखा गोरों सि गोरों सुइ गोरों वानसुक गोरों सय सिलाम गोरों रोजाब गोरों खरां गाहाम गोस्रां बुसा आसायमाबो नुजाखा पासाखा रोंस्रोंनि पहर बोखा दफा गलुगजामानो नुगै ससनानै बागै चांगरि खावै बासामाबो नुजाखा गोथां रिपिट गोसों आथुकुरि हाय ओंगै जोंनाय रबो जोंसाका फिया बाक्सा आथुकुरि जरा कलक रुमै चिंगै तंलांगै मांलांगिया स्राबतनै बागै फायै हदाबो पहर कलांगै थांनाय रबो तंगो अब हायरंनो पया दफानि नुंनाय सिनाय वानसुकुरुं लुकुर त्रिप्रसाद दफाबो गोसों आथुकुरि ओंगै जोंनाय रंनि बिसिंगो तंगो रोजाब गोरों खरां गाहाम दफानि गोसों आथुकुरि बिमल देबबर्मा तै ककबरक पिएज स्कलार सैगोरों मोजां अमल देबबर्मा थांनाय ताल दफानि अक्कनि आथुकुरि आसमसा थै थांका बर'नि लांमानो जाति थैमाबाय खा खामजाबायखा त्रिप्रसाद दफानि लुकुरक तिनि अक्कनै दफानि आथुकुरि रंनो मुथु खुलुमुं पान्दा संसाजाखा मुभमेन्ट फर ककबरकनि बोखाक्तै जाति फोनांगै ते खुमबक लायै बर'नो मुथु खलायजाखा ते बर'नि फला खाकजानाय बागै देयजाखा मथानि बोखाक्तै गोथां तंफुरो तामरक खालायनाखा अक्कनि आथुकुरि रक सावै खोनारोखा मथानि आदं रक Tin takut korong bimau tayamo borok cuma ya karo jore asane na prai thangka boroni besuk jesini tofo nangkum mani boni gun to mani abo sungtini kamaka sungtini amne bagina suryo boroni bodala tawisa ama hai borokno sungsara ro pinani bagai sung চোখাও তংনাই কাইতন খাবার খুবই সানহর তাই বরফ যেখানে পানো তংথন বরফ তংথ তক লাগি বরনি খাপসাং মামালি তংনানানি ইথন পইলানো কিনি তাকো বিমল বিনি কগ্ন সায়া তংমালিয়া তো বুঝাতনো সাইমানো খরচা রসাপনাই गोरों खरां गाहाम
비몰 흥게 버럭 하냐 새 머사이 동네 버럭 이제 동네 피아가 뭐바이 딱 해자가 그런 꼭만이 흥클라이 뭐로 싸문 그런 심이야 뭐 통룩 뭐 가냐니 뭐 사나 그런 어비너이 가냐니 그런 스페셜리 디에리 낙도 성스타워 뭐 그방마 비니 마이 비니 참플리 랑탕가 망글리로 랑탕가 다고 시네마라고 나토그라고 다고 주디 좀 나이나게 하니까 दूरदर्शन 아거르톨라 켄드로 아카스바니 우라무라 뭐 테메네 울어 르이동 박사비니 뭐 강노 그 당노고 퇴야구나 하니 까블라요 뭐따이 티플레리아 뭐 블라이케 비니 제 똥마니 뭐 야파리 클랑타가 지니 더파 지니 버럭 더파니 타니 뭐네마게 뭐나서 뭐 플라이야 비니 뭐다 때 커럽사나 좀 말하는 모습고 아바 하긴 어때 커럽사 지니 더파니 블라이케 가사사이 파이마니 줘라 중 사사이 파이마니 줘라 다복 트리푸라 유니버시티워 매바게 버가 커럽 브리시 PhD워 클라이통 라이마니 키난거 바로 지니 차팅의 바사난 동안이 아 커럽브리 미싱 뭐 커럽사 그라이탕가 아버지니 belai 클라이 সম্পদ 좀 그만카 뭐네 방이노 어멀하이 구니 기양이 그런 거 어머하이 뭐라노 따이 커럭사 버들라 하나는 돈 어버너 승티니 어고투나 타니 한 마창니 응의 따이 더파니 응의 마타니 응의 MF게 응의 디알모 마산 다 함양 라이자 다운에 게 시니어 티프라 하스테니 거럽네 지니 아토끼리 어쩌는 동작 너하니 마노 버럭 그라이 탕카 비아자라고 아버니 바게 좀 각함자 비세스 클라이앙 비몰니 kokma 사그라네 다콕 비몰 다친거 지니 프레시덴트 보사이 탕카 뭐 거럭자 벨라이케 지니 타니 르짜몽 그런 흔히 시니작 খরং কতুই খরং কাহাম এবং kokborok kokthai বা বিনি লিরিক্স রক বেলাইকে গদালজাক ও হাবাই চিনি দফাবাই আবনি বাকি जों बारबार नमुइथंगो बिनि फला गोथारंथों बिनि जागावताय जों पुरनगान बाकी जों सरिगो हाइपनो बहायतो अंगलाखने आंगा साफायो बिनि जागानो पुरन खायनानि बा आरो ताय खरकसा फाय बाचा फायनानि पुगनाय आबनि बागै जों खाकामजा तामनि होमबा जों बिसेस क्लाय मुभमेन्ट फर kokborok जों एकटा मथा बिसेस क्लाय तिप्रा हास्तुआ जों kokborok ताय चिनि हुकुमु ताय चिनि लाइव मानतयै जों सामंतां तंगो बिसेस क्लाय जों यागना जाक चिनि बिसि ब्रुम ब्रुमना जों ट्रिं बा त्रिपुरा एरा त्रिपुरा बिसि कुताल जों फलायो आपालायमानि जागा पहिला जों जे पान्दा संसामानि गोबांमा आमचैरगो ओ जागा बिसेस क्लाय रोचामुं गोरों बा दखल नानाय बा पान्दानो दैदुलै रोचामुं रोचाबै हापुं आइनाय ग्रुप मुखे ओ बिमल ताय बिनि ग्रुप मेम्बार्स अमाहाय सिंगार्स बा गाहाम सिंगार्स बा रोचामुं गोरों ताय बांलाखा आबन बागै खामजा जाय होक बिनि फला जेखाने फाने तंथुं कसां के तंनानि उंथुं आबन आं कप्लाय ईश्वरनि तानि सानो ताय आबन यागुलो सिनि ताखुक अमर बतो ताइबो जेराय कुक बो कासे काजिया बरजायाको हाइपानो बो सिनि दफा खरकसा सैगोरों
लेखा गोरों नै सिरिजाक विशेष कलाई ब सिनि दफाव खरब ब्रै जे PhD Kokborok khlai tongna bisingo khoroksa tongmani bo mini jara completing yakono bo completing asini no krai thangka abani bagai sing khamja khaduja bo khoroksa khub active member sini MF keni bono je sakono sabi je kono samung thonli bo kono samoyo na hইয়া bo samani sai khlaimani dokugo ne ang nokta ani makolo aboni bagai belai ke kham omti charai kaham sini society o kaisa ababu jentau nukjakha haipano bini phala ka tharungthum tai bini family o kajang ke tongnani hungthung meyang suriwo tamani himba bini nukhunga bo hai charai karai thangmani bagai bezarawa belai ke khamai jongkhana abana bagai bini nukhunga kaham krengke tongnani hungthung bini je guardian tonero abo ang tishani tani suri tai ang chalia asok sawino ang bongna tewisya muitu khai bongni phala katharang tengni ani khakhamma saltini movement for Kokborok ni chini adang khorok ni masam chini bimol de bono resap krengwai omol de bono no jora unia sani no khama ga na tongka ngole binna ozaro moro enteke ni ko keba chini takho bimol ni ko no kalsa resap kreng no Songoraino samutana thangtari nugu sunboro boijese phat kurungnya ngaman selai raksa rasap kurungro stage thangi basa kai basuk ke bakhawai bahan bai buthi bai kurungi man au khaga singa no sumnu ngai chinyo open for Kokborok samgo borni contribution abo sawo ko maya tong lehinba testing chini vice president samani jing bisikita khaipu go kapongani bagai rogosum voluntarily lab sufficient na haye boi sumbo lab sufficient boi samtanya borogo bongna singing je ability abon bising theke dokano mothola thangtani rasamurung bisida khopongai go rasamani abo nungsoi suna kare na bimol de bono bakso saimano MF ke tam khaibar tom jinge chin MF ke noksu 2004 MF ke sai maya golse waza kobang mo relation mai phayar join khaika yani chini takhu bimol hne kai bokai chong prang ko ar group u rasamnai bodol ni representative ngai chini MF ke tom ngai chini kejamai takhu omol bo bokai Kokborok phonai bodol ngai phomani ngai ablo kare boto direct chinaron phai ha payo lobsum bono Kokborok phonai bodol ni bon representative undi ni bono ton khasi ngai ase promising boro ase dakti thamanu gai ngai khakhamu chini khando bayo samutara thangtani ase kai logi ka homon marok dakti thangka ngai tinyo khakhama solo borok simia bang nukhuro khakam tonai rok bongnesem kasaro okha khama zaro sem chini bokhani borai baksawa sem khakam tomani asak sana simi sumdanga sem tongale hinba ozaro sem te musa khimia Mudukuma pandawa manjaka movement for Kokborok mothani kasku ruhi de burma kasku yaksu romesh de burma tangphangkra binoy de burma no khobei kubun adongro Insurance claim night. A new India Insurance Company Limited, a corp of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa hapa mai boshimina zo insurance company. Orojo to malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim night. Hani bagi norok tak didodoro grungdi oni kumawa. A
A New India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kokborok number 8575103000/82580375592, email number debormanayantara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko borok takti kelai oni ke mau kurngin mano tamne hanba bufro tamro paturi thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pajane shak to te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. आज मुनि लामा रुतुगै माया सामोसना ने बागै सेब माया अंग तंगना रंगनि बागै बलन काहाम सेब काहाम कोक्तुमा ताबुक तिपसा कामे आमजय न मानथगो स्रोंथायंखा हेजलसन ट्रेनिंग सेंटर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन बाय कोशमुं मानजाक ओ सेंटर थांने तालथाम सकान न कोर्स चंगे रजाखा ताबुक तैसे एडमिशन फियोगै रजाक फियोका मुसुगना र एडमिशन नाय मानो श्रृंगै मानो Shamung shape mani mano. Course ni mong unka food and beverage service steward. O course klima logi rung srengai rong no skill development te computer soft skill bo furungjang nai. Course pai mani yag lo placement bo tong nai. Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairo bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo placement unani sep to manai. Brother sir, we have a juice. Hani bai hastini je sikli ro shamu srna musungo shakni yakung bai basana musungo boro leda we dakti krungdi Hazelson Training Center by Sunane bagi course free training free Chana nengna thangpai free Nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuichala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 Email hazelsonllp@gmail.com Website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmare jora Hake musnadok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro Hasil corona akarman jaya jatuh hang corona virus majak nai rok torin na bagai jaga snamdaka taklai bisho corona virus manjak mane jatuh nasai kobang kok nungdaka agortara amche tongnai dukorogna hasil corona akarman jaya jatuh hang corona virus manjanai rok torin na bagai jaga snamdaka taklai bisho corona virus manjak mane kobang kok borok nongkha agortara puronigo amchini dukorog lai thangnai bisho corona jesu borok manjaka taklai bisho abuni silaitebo borok kobang manjak mane bangkha Barat hawa omhai jorao Supreme Court ni bukhakti kaisa notice borijaka oro sujak tongo joto hastano lockdown rinakai rimane hunai Pia aboni bisingo baksa hasta lockdown borijaka Tripura hasta kai lockdown riawoi night curfew riwo sanja damdok jorani simi fungni damba jorate abhai khlaiye corona akarmani no hamliwi manade Night curfew ri tongma jorao hasini mantri okra Bipab Kumar Dev Agartala aguri berenaikha
नाइट कर्फ्यू लुकुरक मानी मादा मानी आबनो कारिबो फानरक रक बररक तदे तं कुरि पुलिस रक लामाव डिउटी दे खाइतों आबनो नायनो थांका हासो कोरोना भाइरास जेतिके आकारमा बांगुइ तंका आबाय लुकुरक सावै तंगाइका लकडाउन रिका हुनकले उंया हुनफानो किसारे कम उंनाय फिया हासते हापां बमहाइया प्रिसेना आबनो ताबुं नायथेक्लायो দেখেছি নাইট কার্ফিউ সঠিকভাবে মানছে কিনা বা প্রশাসনের তরফ থেকে সেটা সঠিকভাবে পালন করছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমি যখন বেরোই তখন সবটা বোঝা যায় যেটা কমই আছে সেটা দূর করি মাঝখানে আপনাদের মাধ্যমে আমি দেখেছি এবং কিছু কেস রেজিস্টার হয়েছিল যে করোনার কারফিউ চলাকালীন বিভিন্ন জায়গাতে কিছু চুরি হয়েছিল তো তার জন্য আমার বেরোনো যে পুলিশ কি ডিউটি করছে সব ঠিক আছে কিনা আর রাত্রিরে যখন মুভমেন্টটা করি তখন মানুষও বুঝতে পারবে আর যারা এই ধরনের কাজকর্ম করে এরাও সচেষ্ট হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে পুলিশ প্রশাসন তাদেরকে করোনা বিধি মেনে সেই দাঁড়ানোর দায়িত্বটা পালন করা যাতে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে সেটাই আমার লক্ষ্য আমি তার জন্য সরজমিনে দেখতে চাই আর এই যে রাত্র 10টা-11টা পরে সেটাই হচ্ছে যে মানুষকে শান্তি দেওয়া সঠিক টাইম ওই টাইমটা মানুষ কীভাবে রয়েছে ব্যবস্থা কীভাবে রয়েছে সেটা দেখার সকালে 5টার সময় 4টার সময় উঠে দেখবো তো নর্মাল চলবে কিন্তু একটা অ্যাবনর্মাল টাইমে বেরোলে সেটার যে বাস্তব চিত্রটা সামনে চলে আসে তাতে আমার সিদ্ধান্ত এবং কাজ করতে সুবিধা হবে স্যার আপনি আজকে বলেছেন যে রাজ্যে অক্সিজেনের কোনো ঘাটতি নেই এবং করোনা মোকাবিলায় যা যা ইকুইপমেন্টস সরঞ্জাম দরকার সেটা রাজ্য সরকারের কাছে রয়েছে স্যার একটা বিষয় যেটা রাজ্যবাসীর মনে রয়েছে এবং আমাদেরও প্রায় সংবাদ মাধ্যমে যারা কাজ করি আমাদের শুনতে হবে প্রশ্ন আসে রাজ্য সরকার কি লকডাউনের পথে যাবে এরকম কোনো পরিকল্পনা এখনও রাজ্য সরকারের কাছে এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা নেই কিন্তু আগে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করিনি আমাদের পজিটিভিটি রেট কত আছে সেটা আমরা জানি যে 5%-এর কাছাকাছি আছে আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখন আইডেন্টিফাই করেছি আগরতলাতে 6টা এরিয়াতে সেটা আমরা মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোনে যাব সেই জায়গাগুলো তো মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোনে গিয়ে কাজটা করতে আরও বেশি সুবিধা হয় আর টেস্টিং আর তার ব্যবস্থা করা সেইগুলো রাজ্য সরকার করছে পুরো যারা ডাক্তার আছেন যারা সায়েন্টিস্ট আছেন যারা এইগুলো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাদের মতামত নিয়ে পরবর্তী সময়ে যদি সেটা প্রয়োজন হয় নিশ্চিত রাজ্য সরকার এক্সপার্টদের ভিউজ নিয়ে তারপরে সেটা হবে एडिसि आमचायना हांखलाय खालायनानै रोंनक रकनो इंलिश मीडियम खालायनानै गामि आमचाया हांखलाय खालायना बागै सिख्ला सिख्रि रकनो गोस्रां खालायै देसानानै सेब सात्रा खालायना आबहायरक सामं बुतां तुयै लौकुतम पान्दा खालायगा मान्दै एडिसि विलेज गासिया गामिबो एडिसि आमचायो हामक्राय खालायनानै रोंनक रकनो इंलिश मीडियम स्लामनानै गामि आमचायो हामक्राय खालायनानै बागै सिख्ला सिख्रि रकनो गोस्रां खालाय तिसानानै साफ सुथरा खालायनानै गामि आमचाय रक अबहायरक सामं बुतां तुयै लौकुतम पान्दा खालायजागा मान्दै एडिसि विलेज गासिया पारावो आयन पितिते तिप्रा मथा कथावै गासिया पान्दा संसा जाखा पान्दाव सिख्ला सलातै सिख्लि बुरै सामं तांनाय बदल लंनि रांबाय अक्रा याकसु तै नायखलनाय बदल खाजाका पान्दाव मानजाका तिप्रा मथा टिटि एडिसि हापांनि आचुकफां जगदीश देबबर्मा मान्दाय आइनपिदिनि कासको असीम देबबर्मा यासु कासको रानु देबबर्मा तै तिप्रा मथानि आदं बिरेन देबबर्मा आकसं ত্রিপুরা রাজ্যনি সরকারি কর্মচারী রিমাইয়া ফানো এডিসিনি কর্মচারী বেতন বাড়ি রেনাই অকক সাহৈচ্ছং লাখালাই ত্রিপুরা সরংথানি বুট নাইয়া চেমতাকালাই শিকলা বেকার যুবক লেখায় কোলপালিয়া বাইক মেশিন মিটিং টিটিং যেখানে সেখানে বোমাগ্রানি বুমুং তুই বোমাগ্রানো পৈতো থাঙै বেকার যুবক রক যে ফাইমানি নরক নচং 36 মাস সিগাं বিজেপি রক যে কগ্রিমানি বেকার রকনো মাগানা স্মার্টফোন বাগনাই এন্ড্রয়েড মোবাইল বাগনাই মকক নুই তাকালাই বুবাগ্রানি ত্রিপুরা মতবাই আইনপিটি এডিসিও ক্ষমতা ফাইয়া তাকালাই বরিচুক বুড়া হাজার কাইসা
বাটা মানায় রগ্ন जों मक्कक साया एडिसिव क्षमता फाइके 3 বছর सिगां 2000 नानि कक जों ताई 1000 बारि हुई 3000 खायनाय मक्कक सावै जों ताकलाय बोबाग्रा नंग बुट बसानिया बोबाग्रानि मथा तिप्रा मथाबाय आईएनपीटी क्षमता वो फाया ताकले क्षमता फायमानि कायसा नकक साल किसा सिगां त्रिपुरा हास्टेव कायसा राजनीति बदल त्रिपुरासा सिकला रग्न त्रिपुरासा बरक रग्न कायसा दाबी त्रिपुरालेन तुबनाय हिनै कक रुबै क्षमता फायै 36 मास एमएलए रक मंत्री रक विधानसभा ओ दिल्ली ओ कक थाइसेबनो त्रिपुरालेन कक साया अबनो जलि जागे बेकार युवक 36 मास सिगां যারা বিজেপি বা আইপিএফ টিনো ক্ষমতা তুবলাই বরং টেবিসা টার্ন আউট খাইयै বুবাগ্রানো বিশ্বাস খাই সাকা বরফ তুবই মায়া খাই মায়া বরফ তাই তুবই মালিয়া তুবই মালাই বুবাগ্রানি ত্রিপুরা মাথা তাই ওর কথালা যাক তাই বাকি বিজয় রাংখলনি আইএনপিটি দল অব তুবই মানাই जों कग्रुमानि जों বিধানসভাनि নির্বাচনও थांगिया लोकसभा निर्वाचन थांगिया त्रिपुराओ राज्य सरकार बीजेपी आईपीएफ टी जुट विधानसभा बिल तिसाव जों बिल पास खाई मांगला लोकसभा जों बिल तिसे मांगला तबे मक्कक ठीक ग्रेटर त्रिपुरालेन अबनि व्याख्या अनेक दङ हाइफानो जों जे बुजिमानि त्रिपुरालेन ग्रेटर त्रिपुरालेन एडिसि एलाकानो समितियै अब हंके त्रिपुरालेन चीनी कक हिंकै एडिसि एलाकानि फातारो तंगाय गोबां त्रिपुरासा पारा ब्रिगदास गामि और चीनी देबबर्मा बाय रूपिनी बाय yang निनि चिंताराम कबरा yang प्राक्तन मंत्री अभिराम देबबर्मानि पारा अब ताबो बय एडिसि एलाकानि फातारो त्रिपुरालेन कलाय थांगाय दाबि एङै थांगाय बरक चीनी बिसिङाव खबजागला बरक त्रिपुरासा बाय शासन खायजागला अबरंग मा खबलाय चीनी जिरानिया ब्लकनि उजे माखुमाय कपरा त्रिपुरासा एलाका बिनापानी त्रिपुरासा एलाका बरंग मा खबनाय दुर्गा चौधरी 100% चीनी बरक बाय एडिसिनि फातारो नंदनगर जरा आमती हाय जत त्रिपुरासा एलाका नतियै ग्रेटर त्रिपुरालेन मा खायना हिनै जों दाबि तिसावै एबं जों नरंग कग्रेखा जों जदि एडिसिव क्षमता फाइमानखाय एडिसिनि पहिला अधिवेशन ग्रेटर त्रिपुरालेन बिल तिसावै दिल्लीनि थानि जों प्रस्ताव पाठकनाय दाक्ति दाक्ति ग्रेटर त्रिपुरालेन नामथम हुनै अबनि बागै 28 तारिख एप्रिल 19 तारिख चेयरमैन सीएम चंलायमानि परे 20 तारिख सीएम सं समाय तांखा एग्जीक्यूटिव कमिटी नि ताई बाकी 7 जना मेम्बर चिनी समय तंखा 28 तारिख एप्रिल पहिला एडिसिनि राज्यनि हिंकाय मंत्री सभा एडिसि हिंकाय एग्जीक्यूटिव कमिटी सिद्धांत खालायका जे एडिसिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी सिद्धांत नाहाका पहिला अधिवेशननो ग्रेटर त्रिपुरालेन बिल कानाय बिल पास खाई जों दिल्ली पाठकनाय अबनि बागै जों ताकलाय इन्डियाखौ थाङो अब जतनी बागैनो अरतेबो साजाका समस्त त्रिपुरासा पारा तंगानि कोनो बदल रक कसारो सुजुग मानै थाइफलक फां ककबरक बाय विलेज कमिटी नारखा और आरी विलेज कमिटी नारखा बरंगनबा हामबाय एडिसि एलाकानि जत गामि जत तिसा जत बुमुं ककबरक बाय तंगानि जत तैसा ककबरक बाय एडिसि एलाकानि बुमुं ঠিকানা সেন ফিরে গুরুত্বপূর্ণ অভাব সিদ্ধান্ত না হাঁকা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত তিনি রোমান স্ক্রিবাই তিনি ককবরক চালু তঙ্গনো তঙ্গ ইংরাজি বেচেন তিনি প্রাইমারি স্কুলে পড়ি নানি এডিসিনি অভাব সিদ্ধান্ত না হাঁকা जों नुखा ताखर बुखरक ताबुक जुग परिवर्तन मानि परे তিনি আমালো इंग्लिश मीडियम तंखानो তিনি মা বাবু সং इंग्लिश मीडियम पढ़ने मत क्षमता करे एक दिखे क्षमता करे और एक दिखे चेतना किसा कम
চেতনা তো কম তংফানো जों जे परिमाणी अबाबाय ताबुनि परिमाणी फेर थांखा ताबुक जेकुनु चरानि बुवा बुफा बुसारकनो नार्सारि परिनाम उचुंजागो नार्सारि परिनानि गुरुत्वपूर्ण अबचों वानसुगै मानखा नार्सारि परिमाणी परे केजी 1 केजी 2 इंग्लिश मीडियम परिवै बुसानो अ हायंगो जतने से गोरों जतने से सिनायके समा मुचुंगो যত বড় ক্ষমতা এক জ্ঞান কাছা কাছা চড়াই নার্সারি পরিনানি गोबां बेसरकारि इंग्लिश मीडियम निनि सरकारि इंग्लिश मीडियम फानो जे खरच चालक मैया बनि बागै जों नुखा ताबुक एडिसि एलाकानि स्कूल प्राइमारि स्कूल लगो मास्टार बो खरबुरै मास्टार छात्र बो कुनु कुनु जागाओ जों नुकबानि खरताम खरबुरैनि थाखा ताम बागै जत्तनो नार्सारि परिबायो चिनी स्वशासित जिला परिषद जों सरकार गठन खाइमांखा जतन त्रिपुरा हास्टेव हम ददम ताब चलिजाक बसकाम ताइबो चिनी संग्राम दङो चिनी जे विलेज कमिटी रक जारा ताब चंगनाय रक एकदम क्लीन एकदम क्लियर भाबे जत्त चिनी आमचाइनि बरक बाय गाहाम हजान बागै और जेहेतु और चिनी विलेज कमिटी जारा चेयरमैन दंनाय अथवा मेम्बर दंनाय आं कयना मुचुङो जत्न चिनी जे विलेज कमिटी जे समस्त जे सामुं फाइमानि एकदम क्लियर भाबे जनसाधारण पुसुक रेनांग बागै आं नरंनो थामचा बदन हयते आं आवेदन निवेदन खाइजाबो अमनि साथे साथे चिनी सामुं गावमा दंखो ताबो चिनी सामुं पायखो चिनी आन्दोलन ताबो दंखो कर्मसूची दंखो इनि जे और बोरी बदल अथवा चला बदल जे खाजानाय रक गायसिया प्राइमारि कमिटी जे खाजानाय रकनो आं कयना मुचुङो पार्टीनि जे निर्देश आदेश माने उइ जों मा चलिनाय पार्टीनि जे दागिमुं जे रिंखाय जतन मा थांनाय मा हिमनाय इनभल्व मा खायनाय जों दिनै सारा त्रिपुरा हास्टे जों गोनां दङ हेजामरा ब्लक साइड रक क्लिन एकदम क्लियर खाय दङ दा परिषद खाय दङ जों मता वान संनाय चिनी जे मानदाय आदि ब्रन बिसितै दारा ताबु बा चिनी बाजार रक चा नंगरां दङनि अथवा चिनी जे लामा रक जे नंगरां दङनि अमनो जों परिष्कार परिच्छन्न खायै बाहाय जों मुक्त खायमानो परिबेश दूषण दङनि जों बाहाय मुक्त खायमानो बसकानो जों कर्मसूची नाहार दङ अरबा जतन दिनै जे फाइनार आनि सिगलार अथवा जा बोरी बदल दङनाय जतन सालता जों डेट बांखाय जों क्लिन एकदम क्लियर खायै परिष्कार खायनाय बागै आं दंनो आवेदन निवेदन खायजाबो खाजानि तावक ताय बुकजों दिनै जे बुबग्रान जे नेतृत्व इमांनि जे मुक्तां खायनायनि दंनाय रङ आं मुक्तां खायनाय नि दंनाय रङ आं कयना मुचुङो दिनै बुबग्रान जे मुक्तां न इमांनो जे मुक्तां खायनायनि जों ताबु समय तांजाक दिनै जे ताबुनि जे एडिसि प्रशासन जों समय तांजाक नर जतन खानाबायखेना यूट्यूब हयतो सुरु खायनि जत्त चेनेल न खाय दंखाना दिनै दिनै सेम रक जे समय ताङो दङ जे सामुं तांजे बके दङ रङ जों बाहायके जों क्लियर बागे जों सामुं खायनो अमरता बसकान नाहार दङ खाजानि तावताय बुचां आं आरो साना मुचुङो दिनै जे सरकार जों फाइमान मास खायसे जों गायखौ समय तांमाने जों अरै परै तांनाय जे अस्टे बाय अस्टे जों सामुं खायखाय दिनै सामुं साखिया सोंनाय गासै विलेज कमिटिर कोनो हयहरा दंयाबो सामुं गाहाम खायना बाय आं ननो निर्देश आदेश रोजाबो ताइबा आं साना मुचुङो दिनै जे सेम जे सिद्धांत नाहाका त्रिपुरा हास्टेव ताबु जे रुंगब्रग जे ताबु बांला मिडियाम दङनि लाई थांनाय जे दिनै जे सरकार बामफ्रम सरकार থেকে শুরু খাই और ताबु बिजि आईपीएफ सरकार चालांखा बसकांगो अमो जे सामुं जे तांजे दङनि जे बांला जे ताबु खाय दङनि अमनो इंग्लिश मीडियम त्रिपुरा हास्टे गनि एडिसि एलाकान जे समस्त दिनै जे रुंगब्रग इंग्लिश मीडियम खायनोबो समय तांजाबा একটা সিদ্ধান্ত नाहाका अमनि बिसं ताइबो दङो दिनै जे पुलिस प्रशासन बागै चलाव थांनाय एक बेतन मत लांनाय ने ओमय ब्रा एक बिल पास खायजाक जिनि तै गाहाम नंगना नांनाय लामा गाहाम तंना नांनाय जिनि जे स्वास्थ्य जिनि परिसेवा डाक्टर गाहाम तंना नांनाय ए समस्त सिद्धांत नाहारै ताबो जिनि जे सीएम रबात चेन मरक सिद्धांत खाय दङ खाजानि ताहक बुचं जिनि जे एडिसि प्रशासन जों अष्ट स्टेट बसकां आउ थांबा सामुं खायना बागै चाइतुक दङ अम बागै दरखन खादु नांना कक्रै आरा दिनि जे समय तंग कमिटी जंगना उस्त्रं भाबे जों ताइबो जों बसकां आगु मा थांनाय अन बागै आं नंनो आवेदन निवेदन खायता आं ताइ बिसि बारा कक्साया पास थाइका अबसिनिया ताबुक जों पास अंखा ताकसि चिनि सांतेबो बांजाक तान बागै हिंके सिनि जतन ताकसिनि पाब्लिक जों पाब्लिक डिमान्ड बागै जों तिनि सरकार फायका अन बागै सिनि ताबुक तेबो सामु बांजाक अन बागै सिनि लिडार नां कोनि तेबो जों आगि चिनि बरक करै जों बसकांनि लाइट थांनाय सिपिन आमालगो गोबां सामुं तांजाग्या
aborok jetno public saje engino IPT sarkar ko salai abo haikeno sungtini IPT sarkar no saje angai sungtini sini public rok gobang ma bikhop ngai gobang ma bong samung saje engino sungo tini tipra motha ta MPD no bo sung sudukan और मगे सं ताबुक गबंग सामुं खाइजे संबो सामुं खाइजेगा आ सामुं सं सिवो आ सामुं बबो हंके सिनि डेवलपमेंट सिनि स्कूल सिनि हॉस्पिटल गबंग खेती सामुं खाइजेन आरो गबंग तै हर करे सिनि सामुं अबनो स्टेप के सं सामुं तांनाय आ सामुं बिसिन दिखेनो सिनि जिब्रा दफारनि सामुं नो सं स्टेप थांकै सिनि बस कांगो Greater Timberland abo sare sate abo haikena sung samung thangnai gobang sini samung tangjani tongo a samung bskango tongko a samung phia sini tabuk sung jara komni bai sung khalai maya ko aun bage baksa gobang kol khaileo tamo dara botei samung tam bahai abo haikena kol sokoi haibono sini gobang samung bskango tong sung se sengjaya ko ja sung asu khayo janje photo series manko aun bage kono samung block level no hoite पंचायत लेवल होय त कुनो सिन सांग सकै आवन बगै पाब्लेर गोबांमा किसे खा कय तंमानो आवन बगै नरक खा कयवै जों ताकसे नासिं लायनाय सिनि सामुं जे तांनाय रक तांनाय कुनो खाता बायदि नरक जानि जा मानथाय जानो माननाय जों बसकाव जों ताबो कयनि नुगै सपायजाक दङ खुतुं रकनि बगै गोबांमा टक रकनि बगै जों सिनि जुनाल चेम्बर जों थांगा आरो मालायका गोबांमा अफिसाव जों थांनायका गोबांमा बुंनि सामुं खायजे गोबांमा दं जों जों ताबाबो सुजुग मानखा जों सामुनो खायना बगै आउन बगै जों जतनो साक थालायनाय आ सामुनो खायना बगै तिरिन अपान्दाव आमचनि अक्रासरायनि सिमि चेंगै सिक्ला सालाय रबो कुथुमा नुजाखा कताल हापां कताल फान्तै ताबुक तिपरा मथा खलाव अंकुरे सामुं तांगै तंगो हदा हामकारनि सामुंगो एमडिसिनि सिमि चेंगै EM रक सुदुनो खलाव अंकुरे सामुं तांमा नुमा बाय खासरांजाक नुनाय सिनाय लुकुरो जे borok bamno yakarya abrok ramno bo yakarliya haponi wansuk mano hamya khlaine ne bagoi baksa kompletor samo hamya khlai tongo je borok bamno yakarya abrok ramno bo yakarliya haponi wansuk mano hamya khlaine ne bagoi baksa kompletor samo hamya khlai tongo borok ni bohmo supona bago sarao rang supongoi tongo hapongno muthuoi aijam sa khamno ko ODP department te ba hamkre khaina ni bagoi samung khaimani tasa chikaya ko aboni chengoi dimani mantri okra Pia ODP department hamkre khaina bagoi snama kisa wati nabar kotor phalma baino chilapia angoi thangka hapani bukhati ka hamkai samung khaina rijak phano neta contractor mantri rokno mung haime khaina ni bagoi omhai samung khlai tango Agartala IGM sa khamno bisingo ODP tongma jarawa baksa khamya Agartala IGM sa khamno bisingo ODP o tongma jarawa sa khamya ro gobang mono tongo aboni bagani borok bongmo nugjago ojagawa tabuto haseo corona virus akarmen chayana ungoi tongo aboni bagani ODP no phatara sewai rahmani abono chengai borika lukorokno kahamkai sak najanani bagoi pia kisa watei nabar kotor phamabana hamya ungoi thangka haste hapang gobang rangribo ODP no snamani pia hati barsa laya sikangno abo bai thangka omai samo hamya khaimani no haino hai mangphi nujaka contractor samung tangka abo soi kokno fia ka hamkai samung tangmani nujariya abone mangphi nujaka agotara IGM sa khamnok ni kutar ODP center ro
Sitatuina BJP ni MDC Hangsha Kumar Tripura ni Malkhungo Thutai Ruphaikya Tripura Mothani candidate Ratonde Tripura ni driver Abo Baina Kokshi Chalaka BJP ni MDC Hangsha Kumar Tripura Shititino BJP ni MDC Hangsha Kumar Tripura ni Malkhungo Thutai Ruphaikya Tripura Mothani candidate Ratonde Tripura ni driver Obahini Kokshi Chalaka BJP ni MDC Hangsha Kumar Tripura Patika me tani chuko shalmare shabmono BJP party office buskango kubitamo shawimanya phia BJP ni MDC bini malkhung bajak manot ye Tripura mothani bakha yeshi shurmani nuksakha khanedi BJP ni MDC Hangsha Kumar Tripura tamushaka bini Koktwma খুবই দুঃখিত আমার নিজস্ব যে গাড়িগুলি ত্রিপুরা মুথার যে ক্যান্ডিডেট ছিল রতনজয় ত্রিপুরা ওনার গাড়ি ঠিক আমি যে জায়গাতে ড্রাইভারের যে সামনে আমি নিজে ড্রাইভার ছিল উনি পরিকল্পিতভাবে তার ড্রাইভার জানি না কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমার গাড়িকে বাড়ি দেওয়া হয়েছে আমি রাস্তার সাইডে এবং পার্টি অফিসে কার্যালয়ের আমাদের দলীয় মিটিংয়ের জন্য আমরা আছি রতনজয় ত্রিপুরার গাড়ি ওনার ড্রাইভার এবং আরও কয়েকজন গাড়িতে ছিল ওনারা মদ্যমত্ত অবস্থায় মদ্যপান করে ত্রিপুরা মুথা নাম দিয়ে যে চিল্লাচিল্লি করে আমার গাড়িকে এনে আমার গাড়িতে এসে বাড়ি দেওয়া হয়েছে আমি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ওনারা যেভাবে পরিকল্পিতভাবে আমাকে প্রাণে মারার জন্য যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে সেটা পুলিশ প্রশাসন দেখবে আইন দেখবে সৈসুজ ত্রিপুরা মথনি ক্যান্ডিডেট রতনজয় ত্রিপুরানি ড্রাইভার হাইরক সামস্ত্রা তাঙ্গি তংখা শিয়া এবা ত্রিপুরা মথনি মুং হামে খালিনি বাগৈ থেমরাং রক অভাই সামস্ত্রা তাঙ্খা চেইনা থিকলাयो হনে সালাই তংখা আমজানি লকর Koktwma shortbobna mothani luwa jimungmai aguling ajam sa khamnago kasha thori mungsigata khulajaka oro manjaka MLA Sudip Rai Burma Koktwma shortbobna mothani luwa jimungmai aguling ajam sa khamnago kasha thori mungsigata khulajaka oro manjaka MLA Sudip Rai Burma Potini thurima pandaw thangoi koknar thani polyano thuri nai rokna hamba yapaga tamoni hunba tabutin jarawa kaham samung ke kok awai unya hamya samung khamase kok kobang awai ungo hnai tini omha je samung botang luajika borok boskani sarbo loko hamkani bagai samung tangan hnai emele ni wanchukmo lokoroni bisingo wanchukmani tebo bangka hangke blood bank roko thubiar unya ungnai awabai kobangma borok no taisa kata langmaka borok ni langmana mothanga manon tini thurima sikathai emele na kariba manjaka mothani kasko tei tangphangrok for the welfare of others. Let us share each other's woes and wills. I think if we can do that, obviously we can bring in a change in the society. Hats off to Sambhavna for a wonderful step, a befitting way to pay homage and to our great Nobel laureate Sir Rabindranath Tagore. Our বিশ্বাস আগামী দিন সব ভাবনার সকলেরই সব ভাবনা জাগ্রত হবে এ রাজ্যের মানুষ নতুন করে বাঁচতে শিখবে একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আমরা অতিক্রম হচ্ছে আমি জানি প্রত্যেকের আমাদের জীবন যে ধারা এটা আমাদের প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছে বাট উই হ্যাভ টু ফাইট টুগেদার উই ক্যান ইয়েস উই ক্যান এই কথাগুলো বলে এই রাজ্যের আপামর ছাত্র যুবকদের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ দয়া করে রক্তদানে এগিয়ে আসুন হাসপাতালগুলো ব্লাড ব্যাঙ্কগুলো রক্তের স্বল্পতায় ঝুঁকছে আমি আপনি পারি এই মহামারীর মধ্যেও এই ছোট ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোকে রক্তে স্ফীত করে যার যখন প্রয়োজন সেই রক্তের মাধ্যমে দানের মাধ্যমে আমরা প্রাণ ফিরে পেতে কাউকে সাহায্য করতে পারি A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa hapa bai boshimna jo insurance company. Orojo to malkhung eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok tak didotoro grungdi oni kumawo.
A New India Insurance Company Limited, a group of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kokborok number 8575103000/82580375592, email number debormanayantara@gmail.com. Jering nangkuman insurance tabu kerja rok tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam mehanba bufro tam rok patui thang kibo shirigya hani bai jora tong chani pathani shak tu te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Aji mundi lama rutugui maya samo sunan hebagi sep maya anggi tongnai rong nebagi belena kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo Swrangchati engka Swrangchati Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o Center Thangne taltham sakan mo course changi rizakha tabuk teise admission fee rizak fioka musungna rok admission nai mano shringi mano Chamung shep mani mano course ni mong engka food and beverage service steward o course klaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engi thango asuba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logubo placement unani sep to manai Good sir, we have a juice. Hani bai hastini je sikla sikli ro samu srangna musungo shakni yakung bai basana musungo boro leda bai dakti kurungdi Swrangchati Training Center bai Sunane bagi course free training free chana nangna thangphai free nikuma Swrangchati Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuichala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelson@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna rok leriawai dakti krungdi rojak nikuma te kokduk number Somewhere Instagram bodor hablai ke tipra mathawa pobagare thanchani kharangna chajagoi lokora gobang bur roi koprai phlaikya somewhere ni paikya koprai bo ungkha phia tipra mathawa hablai mane choya hoino ngoi tongko Chongmani sikang bodol habla kya tipra mathawa bubagani thanchani khorangna yasagai hamjagai lukoro gobang bur bai kaplai khlakya tipra mathano chongmari pai thangka kaplai bo ungkha tipra matha phia tipra mathawa hable mo chol tabu paya khon tipra dofani borok shimiya kubun dofani borobo bubagani thanchani khorangna hamjagai tipra mathawa bodol ke hablai man nukjakha Abhai chol tabu thakya kon abhani mangpli nukjakha sabrum bakhakse July Bere Division Ramrai Bari ADC Place amchayo a amchaini khung sara thamchi char nukhungni khorok burira chi char butar
wansa dofani lukurok tipra mothano hamjagoi tipra mothani banadon maikha borno lamsogoi nakha mothani adongrok বাজার সাব ডিভিশন গোলাইবাড়ি কনস্টিটিউশনি রামদাইবাড়ি ভিলেজ কমিটিনি বাঙালি পরিবার এবং ত্রিপুরা পরিবার আইটিসি বিজেপি সিপিএম সেরিয়া চিনি দলগ ত্রিপুরা মথানি বানা रुमफागा जों बनो जों खुबाय खाबोनो लामसाव बरावनो 138 পরিবার 418 ভোটার চিনি ত্রিপুরা মথা দলনি বানানা रुमफागा বরন जों খুবাই লামসাवै চিনি লগেगा সামুকারনে বাগে ভবিষ্যতিগো जों বনো থেকে রামদাইবাড়ি ভিলেজ কমিটিনা ইউনিয়ন খাইবাগে যত লোকর রামদাইবাড়ি বাসিনা বা রাজ্যবাসী চিনি বুবাগ্রানে আইডিওলজি বুবাগ্রানে মখান নাইখুই যত বরফ ফাইকা চিনি নেতা নেত্রী কনস্টিটিউশনি 26নি 27নি 7 দেবজিৎ ত্রিপুরা 26নি হরেন্দ্র ত্রিপুরা চিনি সেন্টার ত্রিপুরা মথা চেয়ারম্যান মহারাষ্ট্র পদ্মু তারপরে ভাইস চেয়ারম্যান অনন্ত জেনারেল সেক্রেটারি ত্রিপুরা মথানে অনিমেষ 7 নন যতন লাঞ্চ চিনি ত্রিপুরা মথানে রামদাইবাড়ি एडिसि बिलिसनो जों बरकमुतुगे जों हाबगा बरकमुत जों दाबगा चिनि बानाना रुमखा जों खाबाय खुबाय ननो लांसुनानो ननो कयो पारानि अमलसेन त्रिपुरा अमलसेन त्रिपुरा अमलसेन 2 नং वार्ड अमलसेन 7 পরিবার 20 ভোটার সুব্রত সেন সহ বিকাশ মল্লিক 20 পরিবার 60 জন ভোটার প্রসেনজিৎ ঘোষ 4 নং ওয়ার্ড সহ প্রভাত মজুমদার 8 পরিবার 24 ভোটার রাজীব পাল 2 নং ওয়ার্ড মধ্যপাড়া সহ তাপস গুপ প্রসেনজিৎ চৌধুরী 60 পরিবার 27 জন ভোটার 2 নং পূর্বপাড়া প্রেমতুষ দেবনাথ মরণ দেবনাথ 39 পরিবার 120 জন ভোটার থৈসাইমক বলিবাড়ি সুমন ভূমিক 30 পরিবার 90 ভোটার জন্টু মজুমদার রবীন্দ্র মজুমদার 29 পরিবার 77 জন ভোটার বাউ চিনি ত্রিপুরা মথান বানানা रुमफागा চিনি লগা সামুতান হে বাউ অঙ্গীকার বদ্ধ নাকা বনচং লানসুনো খাবাই খুবাই লানসুগৈ जिनि कोनो इसे इरन जों बनजका खाबाय खुबाय लानसुगै नानायखौ जों बाथायका Ibrahim long le bubagra long le sini logai BJP CPM ne IPT akai phai sampana lan sago sini logai phai BJP ri akai phai sini to pon lan sago IPT akai phai sini lan sago sini logai botol phai bede botol ku trepu ku tau sini botol phai bede sini logai phai bede sini logai phai bede sini bada ru phai de महाराजा की जय कोरोना भाइरस जरावा लोकरंनि सामो बाचायावै नांनया कक सावै से पाइले हुले अंगलाजक चंद्र हापां हास्ते हापां कोरोना भाइरस जरावा लोकरंनि सामो बाचायावै नांनया कक सावै से पाइले हुलाया अंगलाजक चंद्र हापां हास्ते हापां बर रकना काहाम खायना बागै मुंसा फासिंफाना वानसंमानि गरै आबोनो कारेबा कोरोना भाइरस भेक्सिन रिना हुने लोकरंनि थने रांना हारका हास्ते हापां बारा हाइया कोने बिसिसनि सिताम कामानि यागुलो अमनो पयला किरिमा सिंगा फातिमा अंखाना सिकांगा अमहाय वासा फाना खनिया कोना एबा उबं याखना ताबु खाय नुगै मानखना बारा हानि बररक कक्ति सारा एसएफआई टीएसयूनि लुवा जमुंबाय कक्ति सारा एसएफआई टीएसयूनि लुवा जमुंबाय थैरुमुं सिकाल थायो सातां हांकनि सीपीएमनि तांफं पवित्र कर अमहायनो साका कोरोना भाइरस जरा खरकसा बरक फाना थैनि बियार थैना तानांथं आबोनि बागैनि सीपीएम रोंसरों मथानि बुखावति अमहाय सांबदं लुवा जिजाका हास्ते हापानि बुखावति जेसा जागाव फानो बरक पारपाका ता कुथुमला जेखनै सामानि दङ फिया अजागाव से हास्तेनि मन्त्रि अक्राखाय खरक बाची हायका खरक सिनिसाय हाय बरक तुयै बेराय दङ
তিনি থৈরমুং শিক্ষাথায় গোबां কোগ্रों स्रोंनाय रत्न থৈরমুং শিক্ষাথায় आवगाय फायका আমরা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 160তম জন্মদিন উপলক্ষে ছাত্র যুব ভবনে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করছি। মূলত আমাদের যে আহ্বান সংগঠনের পক্ষ থেকে, আমরা জানি যে 18 থেকে 44 বছর বয়সীদের কোভিড টিকাকরণের কাজ 1 মে থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রের একটা চূড়ান্ত অসহযোগিতা চলছে, ভ্যাকসিন নেই, নানা কারণে এই কাজ এখনো সেইভাবে শুরু করা গেল না। আমরা আহ্বান জানিয়েছিলাম, যেহেতু রক্তের মূল যোগানদাতা যারা এই বয়সীরা, এরা কোভিড টিকাকরণের ফলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা রক্ত দিতে পারবেন না। স্বাভাবিক কারণেই ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে, হাসপাতালগুলিতে একটা রক্তের সংকট তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মুমূর্ষু রোগী যারা, তারা মারাত্মকভাবে সাফার করবে। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সংগঠনের সভ্য সমর্থক দরদি, আমাদের যারা সংগঠক, আমরা সকলের কাছে আহ্বান জানিয়েছি, আপনারা রক্তদান শিবির সংগঠিত করুন, অন্যান্য অংশের মানুষকে প্রয়োজনে সংগঠিত করুন এবং স্বেচ্ছায় হাসপাতালে গিয়ে, ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্তদান করুন। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজকে বিশ্ব মানবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবি ঠাকুর, যিনি আমাদের জীবনবোধ শিখিয়েছেন, মানবতাবোধ কীভাবে জারিত হতে হয় তা শিখিয়েছেন, সেই বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের জন্মদিনে আমরা মানবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য রক্তদান সেই উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করার চেষ্টা করছি। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং উপজাতি যুব ফেডারেশন, তারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন আজকে কবিগুরুর জন্মতিথিতে এই রক্তদান শিবির করার। আমি প্রথমেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমার প্রণাম এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমরা যারা এই আন্দোলনে বিশ্বাস করি, মানুষের সেবার কাজটা হইলে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কাজ, সবচেয়ে বড় ব্রত। এবং দেশে যখন এই অতিমারি চলছে, আমরা দেখছি সরকার ভাষণবাজিতে ব্যস্ত, কি কেন্দ্রের সরকার কি রাজ্যের সরকার। মানুষের প্রতি তাদের কোনো মমত্ব নেই। মানুষের প্রাণ আজকে বিপন্ন। এই সময়তে রক্তের দরকার, অক্সিজেনের দরকার, ভেন্টিলেটরের দরকার। দেখা যায় যে এটা গোটা দেশীয় অপরাধ। অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে টিকাকরণের কথা বলা হয়েছে। এই প্রথম আমাদের দেশের স্বাধীনতার 73 বছর পরে কোনো সরকার টিকার জন্য মানুষকে টাকা দিতে হবে, অতীতে কোনোদিন ছিল না। এবং এই অতিবারের সময়তে বিশ্বের কোনো জায়গাতেই টাকা নিয়ে হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের নরেন্দ্র মোদীর সরকার এখন টাকা দিতে হবে। আরও কি অব্যবস্থা যে 1 মে থেকে 18 বছর যারা, তার ঊর্ধ্বের যারা, তাদেরকে টিকাকরণ করা। আপনারা অনলাইনে বুক করার জন্য, আমি রাত্রি 10টায় খোঁজ করলাম একজনকে, তুমি অনলাইনে বুক করেছে, আর নেয় না অনলাইনে। কেন? ওই দিনই 2 কোটি হয়ে গেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত 18 বছরের যারা আছে তাদের টিকাকরণ হচ্ছে না। এখন বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের রাজ্যে খবর আসছে, আমি আজকেও একজন আমাকে ফোন করে বললো যে ফার্স্ট ডোজ যেটা নেব অনেক জায়গাতেই, সেকেন্ড ডোজ সেখানে বলছে একটু পরে আসেন, মানে কি একটু ডোজ দেই। এই যে অব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে ছাত্ররা, যুবরা, আমরা সবাই এই লড়াই করছি। এই অবস্থাতে 5 কেজি চাল দিয়ে কার বিপিএল আর বিপিএলের অন্তর্ভুক্ত যারা, তাহলে বাকিরা কি কোভিড হলে তার মরতেই হবে? আমরা বলছি আয়কর দেন এমন প্রত্যেকটা পরিবারকে 10 কেজি করে খাদ্যশস্য দিতে হবে, 7,500 করে নগদ টাকা দিতে হবে যদি বাঁচা দেয়। লকডাউন নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কখন? শেষ অবস্থা, কিন্তু এর আগে সতর্কতা। আমাদের রাজ্য সরকার সতর্কতার বদলে, আমরা দুর্ভাগ্য, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কোভিড সেন্টার দেখতে গেছেন 50 জনকে, কালকে অক্সিজেন প্ল্যান্ট দেখতে গেছে, সেখানে 100-র উপরে লোক, কিন্তু উনি তো ছড়াচ্ছেন কোভিড।
ফলে সেই সমস্ত জায়গাতে ফাইন তুলে সরকারের আয় বাড়ানোর জন্য কাজ। আমরা ছাত্ররা যুবরা সবাই মিলে আমরা মানুষকে মাস্ক বিলি করছি, স্যানিটাইজার দেওয়ার চেষ্টা করছি, রক্তদান আজকে করছি। এটা তো সিম্বলিক রক্তদান, কিন্তু প্রতিদিন আমাদেরকে 10-12 ইউনিট রক্ত প্রতিদিন আমাদের জোগাড় রাখতে হয়, দিতে হয়। মানুষ আমাদের কাছে আসেন, এমনকি অনেক সময় ব্লাড ব্যাংক থেকেও বলে দেওয়া হয় SFI DOF এর কাছে যাও, তারা জোগাড় করে দিতে পারে কিনা, আমাদেরকে বিভিন্ন বলে। এই যে একটা অব্যবস্থা ত্রিপুরায় কোনোদিন এটা ছিল না। ফলে আমরা বলবো আজকে কবিগুরুর জন্মদিনে এই যে মহৎ কাজের দায়িত্ব আমার ছাত্র যুবরা নিয়েছেন, আমি তাদের শুধু অভিনন্দন জানিয়ে ছোট করতে পারবো না। মানুষের পাশে থাকাটাই আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য। মানুষের পাশে থেকে এই কোভিড পরিস্থিতিতেও আমরা খোঁজ করে কোনো রোগীর যদি অসুবিধা হয় তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো, তার মেডিসিন তার বাড়িতে পৌঁছে দেব, যদি আক্রান্ত কেউ থাকে তার বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেব। এই ধরনের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা করছি। আমরা একটা হেল্পলাইন করব যাতে করে আমরা মানুষকে সাহায্য করতে পারি। আমরা মনে করি এই সময়টা আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, মানুষের পাশে থেকে। সরকার কি করলো না করলো সরে বড় কথা না, আমরা থাকতে চাই। আমরা সেইভাবে ওষুধপত্র জোগাড় করছি কথাবার্তা বলে, এবং সেইভাবে আমরা তার কাছে দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের এই অতিমারির সময়তে আমরা মানুষের পাশে থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে চাই। Insurance claim a new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai koshibita jo insurance company orojo to malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dodoro grungdi oni kumawo. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Koktwma number 8575103000/82580375592, email number deborma9antara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja rotongko borok takti kelai oni ke mau kurngin mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shiriga hani bai jora tong chane pajane shak to te malko motorcycle akoroni insurance kelai nardi. Aji mundilama rutugui maya samusungan hebagi sep maya engge tongnarong ne bagi belena kaham sep kaham Koktwma tabuk ti pasha kami amjayno manthogo Swrangchati engkha Health Training Center National Skill Development Corporation by koshmung manjak o center thangne taltham sakano course chengi rizakha tabuk teise admission fee rizak fioka musungnara admission nai mano shrungi mano Shamung shep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course klaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asuba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hastini je sikla sikli ro shamu srangna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Health Training Center bai
Sunani bagi course free, training free, chana nungna thangpai free. Nikuma Hazelson Training Center, Gabodi Community Hall, Gabodi Matkar, Porbopur ADC Village, Agartala, Jompuijola, Sipahijola District, Tripura 799004. Contact 700-519-8035. Email hazelsonllp@gmail.com. Website www.hazelson.co.in. Admission last date April talni thamsi salmari jora. Hake musnadok leriawai dakti kerengdi rejak nikuma te kokduk nambaro. রবীন্দ্রনাথ টেগোর আচেমা সান্নারোগে আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন ন সোসাইটি ফর ম্যানেজমেন্ট কালচারাল কমপ্লেক্স ইন লুয়াজিমাওয়ে বিসি সারা দক্ষিসা আচেমা সা পারেজাকা ব আচেমা সানো মইতে ক্লাইবনি মাফিয়া খুমবকই মন খুমলেকা তিনি ব আচেমা সানো পালে মনতি মথানি আদম কক্তমা থমদারন সাই নারিকা বাস বুট মারলো তো একশো 61তম জন্মদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 25শে বৈশাখ। এই দিনটা আমরা খুব উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়েই পালন করি, কিন্তু এইবার কোভিডের জন্য আমাদের সোসাইটির পক্ষ থেকে সাধারণভাবে আমরা করেছি এবং ডিস্টেন্স মেনটেন করে, এবং আগামী দিনে যাতে আমরা আনন্দের সহিত উৎসাহ উল্লাসের মধ্যে দিয়ে করতে পারি, কবির কাছে এইটাই প্রার্থনা করব। যেন এই আশীর্বাদ আমাদের পৃথিবীর সকল মানুষ যাতে সুস্থ থাকে, ভালো থাকে। এবং আমাদের সোসাইটির পক্ষ থেকে আমাদের খুব ইচ্ছেও ছিল যে একটু গান হবে, একটু কবিতা হবে, একটু নাচ হবে, ছোট ছোট বাচ্চারা আসবে, তা আমরা করতে পারিনি। আমি তাই দুঃখিত, কিন্তু কবিকে প্রণাম জানাই এবং আপনাদের সকলের পরিবার যাতে সুখে থাকে, ভালো থাকে, সবাই Insurance claim at night. A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa hapa mai koshim dazo insurance company. Oronjo to malku eba car, motorcycle, shafduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim at night. Hani bagi norok takti dotoro krungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 8575103002, /82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam rompat duri thang kebo shirikya hani bay jora tong chane pajane shak dokte malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Aji mundi lama rutugui maya, samosunan he bagi sep maya, enggak tongarong he bagi beleno kaham sep kaham Koktwma, tabuk tipasa kami amzai no manthogo. Swrangchati ka Hazelson Training Center, National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center. Tangne taltham sekan no course jangi rezaka, tabuk teise admission fee rezak fee ka. Musuk narok admission nai mano, shringi mano. Samung shep mani mano course ni mong unka food and beverage service steward o course claima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai so
Wasa training pajak eba serengge pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni sakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asaba simi bathagya kaham ke serengge manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikli ro samu srengna musungo sakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center bai Sunane bagi course free, training free, chana nana thangpai free. Nikuma Hazelson Training Center, Gabodi Community Hall, Gabodi Matkar, Porbopur ADC Village, Agartala, Jampuichala, Sipahijala District, Tripura 799004. Contact 700-519-8035. Email hazelsonllp@gmail.com. Website www.hazelson.co.in. Admission last date April talni thamsi salmari jora. Hake musna dok leriawi dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro. Tini sakjarani baga asukno only baga naitani Swrangchati Kokborok Koktwma TV channel.